Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je ZTE Nubia Red Magic 10S Pro, izašao pre samo 4 mjeseca, kažu da je jedan od najjačih gaming telefona. I pre nego što krenemo, želim da se zahvalim KP nalogu Nevena iz Trstenika koja mi je ustupila ovaj telefon na realnu recenziju. Ako te zanima gdje možda kupiš ovaj telefon i sve druge modele telefona, to je prava priča, imate dole u opisu ovog videa link ka KP nalogu Nevena iz Trstenika. Hvala još jednom. Evo, ako niste gledali otpakivanje, možete pogledati otpakivanje da ne gubimo previše vreme. Ima ovu fabričku matkicu od tvrde plastike koja se lako stavlja i lako skida, znači nije koliko od Motorola, onako da morate pazite da ne izgrebete frame. Pogledajte, frame je skroz ravan, leđa su ravna, napred je ravno, kažu aluminijum, neki za avione. Ovo su otvori za ventilator, znači s jedne strane ovdje usisava vazduh, ovdje ga izbacuje, ovdje je taj fan ili ventilator. Ovo su RGB svetla koje ću kasnije da pokažem, koje svetle u zavisnosti šta radite sa telefonom. Dole je fioka za 2 nano SIM kartice, nažalost nema podršku za eSIM, ovo je otvor za zvučnik USB Type-C. Sa desne strane nalazi se Magic Key, kako ga oni zovu, to ćemo kasnije da pokažemo. Ovo je za paljenje i gašenje telefona, ovo je pojačavanje i smanjivanje. Ovo ovdje gore su triggeri za igranje ili tasteri za gaming. Znači kad igrate neke igrice imate ovako da tipkate te tastere. Pogledajte kako su ravna leđa, znači kamere nema nikakvog budžu, sve u ravni, ali ovaj blic malo samo viri, znači jedva da se osjeti ovako malo grbavo. Šteta što i to nije u ravni, bilo bi onako savršeno nekako. Meni se baš sviđa ovaj fazon. Kažu Gorilla Glass, nisam našao nigde koja je Gorilla Glass, ali kažu MOX level 4, zaštita za grebanje. Nema fabričku foliju i napred je isto tako MOX level 4, znači Gorilla Glass neka, ne znam ja koja. Gore ima pomalo zaboravljeni 3,5 mm za slušalice ili nešto slično i pogledajte ovdje ima infracrveni senzor za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. I ovo je otvor za zvučnik, znači nije slušalica poziva, što je ok, ali to ćemo malo kasnije da pokažemo. 229 grama je težak, znači poprilična cigla je u ruci, nema šta. AMOLED 144 Hz osvežavanja, 6,85 inč, znači baš je veliki telefon. 1216 x 2688 piksela, 2000 nita u piku, 2592 Hz PVM, otprilike 431 ppi. Ima optički čitač otiska prsta. U nastavku pogledajte biometriju. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display i kada zaklonimo ovdje odmah automatski se gasi. To znači da neće trošiti bateriju bez veze kao kod nekih telefona. Evo pogledajte, munjevito on to odradi, to mi se sviđa. Evo da imamo biometriju. Evo, čitač otiska prsta. Bum. Evo. Možete reći da skroz ok dobro radi. Evo da imamo face unlock. Pogledajte, malo se muči da me nađe. Malo ću da se sklonim sa strane. Bum, ajmo još jednom. Nije najbrže. Malo je sporiji, ali možete reći da radi, iako je kamera ispod ekrana. Došao je sa Androidom 15. Nigde nisam našao zvanični podatak koliko su obećali Android na dogradnji. Na GSM Areni sam video samo godinu dana, ja ne mogu da proverujem u to. Ako je to istina, onda je to zaista tužno. Ima Red Magic OS, njihov skin 10.5. Došao je sa Snapdragon 8 Elite, ali onaj najjači kao što je kod Galaxy serije. Ima 16 GB RAM i 512 GB UFS 4.1 interne memorije, a RAM je LP DDR3 5T, tako da kažu da je to najjači RAM. I plus imaju taj neki AI Red Core R3 Pro čip koji se koristi, koliko sam ja ukapirao, kada spojite eksterni neki monitor za igranje igrica i podržava rezoluciju do 2K. Napucan je onako momački. Ima neko hlađenje, 10-slojni ICE X sistem sa tečnim metalom 2.0, parna komora sa grafenom i bakrom, ventilator velike brzine. Možete namestiti ovaj ventilator, na primjer, kasnije ću da pokažem, znači radi po jednoj brzini i može po potrebi da se pojača, znači ova brzina ovog ovdje kulera. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa od 20 krugova.
Onako poprilično je topao sa svih strana kad ga držimo. Ovdje izduvava vreo vazduh. Evo, ne znam da li možete da vidite. Ovdje radi taj ventilator. Sa gornje strane znači izduvava. Ovdje usisava vazduh. On inače ima komoru sa tečnim metalom za hlađenje. Ajmo da vidimo te temperature. Da imamo šta kaže ovaj termometar. 48,8. Ajmo da vidimo nazad. Ovdje gdje se nalazi procesor. Evo, pogledajte. Znači 46,7 sa prednje strane. Ajmo da sačekamo rezultate. Ovako kad ga držimo u ruci, poprilično je topao zato što aluminijumski frame, staklo su provodnici toplote. Ali jako je zanimljivo, ovdje usisava. Evo, završava, sad ćemo da vidimo i rezultate ovog ekstremnog stresnog testa. Pogledajte stabilnost, 79%, što je jako dobro. I pogledajte ove brojke. Ovaj zadnji skor se malo razlikuje od ovog najboljeg skora. Znači, ovo su skroz dobri rezultati ovog ekstremnog stresnog testa. Ne znam da li čujete to šuštanje, kako radi taj ventilator. Znači, čuje se to šuštanje kao, ne znam kako da vam objasnim, ne znam da li čujete, sada ćemo da vidimo i Antutu i Geekbench. Evo da vidite rezultati Antutu testa. Pogledajte, 3.297.000. Fantastične brojke. Evo pogledajte. Ovdje je neki bug što pokazuje 43 stepena temperatura išla dole, 68 baterija išla dole, ovo je neki bug. A dobro ćete pažnju, pogledajte ove brojke i sad ćemo pokažem Geekbench 6. Evo pogledajte i ove brojke, koga to zanima. Evo sada ćemo malo da igramo za sve vas. Pravo da vam kažem, kada sam birao nickname, neko je ladno, brate, Sarpi TV uzeo kao nick, a ima i Sarpi. Znači ja sam morao stavim Sarpi pa donja crta pa TV. Evo sada ću malo se žutujem zbog vas da igram igricu koju pojma nemam da igram. Odigrao sam par partija, pojma nemam da li igram sa ljudima, debilima ko što sam ja ili sa nekim botovima. Znači dva put sam bio, 3 puta MVP, ono pojma nemam ni kako ja uspijem da upucam ovdje nekog, to meni nije jasno. Ne znam ni gdje treba da idem. Samo vidim kad je crveno da je to neprijatelj. Aha. Evo ga neprijatelj, pored mene. Kako on mene ne vidi, meni nije jasno. Ajde ga roknemo da. Ne znam ni kako. Vidi, on mene ni ne vidi. Ojdeš. I pazi, ja sam kao njega ubio. Ne razumijem, znači ovo je neki gori invalid od mene. Sad kao kliknem ovdje. Dobro. Evo ga neki šaban. I sad ja treba kliknem ovdje. Ajde. On mene ni ne vidi, šta ja sam nevidljiv. Ubio sam drugog. Evo igrica. Evo majko, bože, ubio i trećeg. Jel ovo mene igrica zajebava ili su ovdje sve retardi, ono. Retardi teški. Ajmo reload da radimo. Pa da se zaletimo dalje. Ajde, idemo dalje. Ne znam. Pa vi mi napišite da, šta je ovo? Evo, ubio sam i četvrtog, ono. U čemu je fazon? Ovo neki tutorial ili šta? Ono, kada neko puca na mene, nemam pojma ni dakle. Evo ga. Dok se ja snađa, evo. Ubio me. Znači 4:1. Ja ubio četvoricu. Ovaj me skenio. Zato što sam ono nesposoban. Evo, sad ću da ih izrokam sve. Sad ćete vidjeti. Evo ga neki. Evo ga. Dok se ja okrenem, on pobeže. Ja ne razumijem zašto beže od mene, što nije roknuo. Evo ga, hoće se sakrije. Ma važi. Gdje se ti sakriješ od čika Sarpija? Evo ga ovaj. Vidi koliko ih je, hoće nož. Pa ja ne znam ljudi šta je ovo. Napišite mi, ja stvarno igrice ne igram, ovo je Call of Duty. Izgleda igrica za tešku dijagnozu. Evo. Ubio sam dvojicu, ničim izazvano. Pojma nemam ni kako. Ovo sam htio da vam pokažem. Ovdje imaju neka podešavanja. Znači ovdje da izaberemo, znači bypass, to punjenje, znači ako ste manijak, hoćete da igrate pored utičnice, znači kabel od metar stanete pored zida i tu možete da igrate dok ne padnete u nesvest. Ili ako imate pelene možete stavite i da igrate ono, ne znam, ceo dan.
Tako da, šta vam kažem, da uživate sa ovim telefonom. Ovaj telefon ima high-res audio Snapdragon zvuk. Sad ćemo da pustimo da vidite kako se čuje ovi zvučnici njegovi. Evo, vidjeli ste autorotaciju, da pustimo nešto. Sad ću da pojačam do zašto. Dole je znači pravi otvor i gore je pravi otvor. Znači ne mogu ni da ga prigušim koliko gruva. Evo pogledajte. Znači kad igrate čuje se top. Znači ne, pogledajte, ne mogu nikako da zatvorim kad se igra neki gaming. Znači zvuk je top, po meni odlično se čuje. Podržava Wi-Fi 7, podržava Bluetooth 5.4, ima infracrveni senzor, to smo rekli za upravljanje klimama i tako tim. USB Type-C 3.2 Gen 2 OTG, DisplayPort Proximity, radi odlično na ovom telefonu. Kažu da može da se spoji, ja nemam s čime da spojim, sa nekim monitorom i da može gaming da se igra na primjer na televizoru, to je jako zanimljivo. Sada ću malo da vam pokažem njegov Red Magic OS skin. Znači nema one Google vesti sa strane, ima nešto njihovo, ali to mi se ne sviđa, to je samo na engleskom jeziku. Ima ovaj sidebar sa strane, možete da pokrenete sa levom rukom ili s desnom rukom, to mi se sviđa. Ima male foldere, nema ove velike foldere. Sve brzo, fluidno radi, znači nije secno ni jednom za ovih 3 dana koliko sam koristio ovaj telefon, znači evo, spuštene sa pola ekrana, kontrolni centar je notifikacijski, znači bez ikakvog problema. Evo pogledajte kako izgleda unutrašnjost ovog operativnog sistema, samo da ja potrefim ovaj točkić. Kada gledam kroz kameru drugog telefona malo je nezgodno. Evo pogledajte kako izgleda, znači Android ko svaki drugi Android. Znači imate teme, personalizacija, možete da menjate na primjer animacije, always on displaya, tu je ZTE poznat kao jako bogat što se toga tiče, ne morate skidati neke dodatne aplikacije nego već imate ponuđeno svašta nešto u samom telefonu i to mi se baš sviđa, možete se igrati sa tim, personalizacija je top na ovom telefonu, evo pogledajte čak možete i ovaj čitač otiska prsta da menjate u raznim tim nekim kako vam se sviđa, teme, wallpaperi. Ima ovdje ovaj Red Magic AI, to je smart sidebar, to sam već pokazao. Ima Red Magic prevodi neki, smart komunikacije, to nisam probao. Ima duple aplikacije, ima podešavanja ovog cooling fan, znači ovo je i ventilator za hlađenje telefona, znači možete tu svašta nešto da podešavate, na primjer kako vam odgovara. Evo na primjer kada upalite ima ovakav zvuk ili ovakav zvuk ili ovakav zvuk, možete da ugasite da nema nikakav zvuk, to je meni možda još i bolje. Ovo na primjer možda je nekom cool, meni se ne sviđa li da dodate neki vaš zvuk. Ima podešavanje ovaj light strip, to je ovo nazad što sam vam pokazivao na početku, to ću vam pokazati kasnije. Evo pogledajte, znači kako svetli to podešavate, na primjer možete da podesite notifikacije, dolazni pozivi i razne te stvari u različitim bojama. Znači evo sad ću vam pokažem, znači možete promeniti LED svetlo ovih boja kada vam stignu notifikacije, kada vas neko zove, kad punite alarm i tako to. Znači ima svašta nešto na ovom Red Magic OS-u. Možete podesiti, evo ga ovaj Magic Key, to je ovo crveni, ovaj taster sa strane, ja sam namestio konkretno da mi se pali baterijska lampa. A evo šta možete da podesite ovdje da vam radi, znači možete pokrećete kameru, možete pokrećete voice recorder i šta je zanimljivo, game, taj mod, sad ću to kasnije malo da vam pokažem. Ja sam namestio da mi stoji ovdje u kontrolnom centru, znači Game Space, kad kliknem onda se dešava wow, magija. Evo malo da smanjimo ovo. Ja imam dve instalirane igrice, to je Call of Duty i Genshin Impact. To sam već pokazio, da ne gubimo vreme za te neke stvari. Znači možemo da pokrenemo njihovu taj AI, znači glasovni asistent, to je ta Mora. Ovo se meni ne sviđa uopšte, ali moram da vam pokažem. Znači pogledajte, znači vi možete ovu Moru, ne znam, da oblačite,
da menjate izgled ove more, možete da razgovarate s njom, možete da je postavite da vam stoji kao pozadina, ova može da vas budi, možete da razgovarate sa njom. Znači meni je to, žali Bože, ja imam blizu 50 godina, pogledajte, mislim, ovo je za neku dečicu ili neke devojčice, tako da ja moram da izađem iz ovoga pod hitno. Ovaj telefon ima Gemini, možete pokrenete Gemini iz levog ugla i iz desnog ugla, to mi se sviđa, ali šta je zanimljivo? Ovaj telefon nema Circle to Search, iako se oni hvale na sajtu kako imaju Circle to Search. Evo pogledajte na njihovom zvaničnom sajtu, oni kažu da imaju Circle to Search, a njihov predstavnik Red Magica na Redditu govori kako oni nemaju Circle to Search i pravi se lud. Tako da eto, to govori o njihovoj toj podršci, nazovi podršci. Ima widget za ovaj ventilator, znači tu možete da namestite onako light hlađenje. Znači light hlađenje ili baš ono da hladi. To mi se sviđa, na primjer, što možete da namestite ako osjetite, na primjer, da se telefon greje kod YouTube-a, na primjer, i vi lepo stavite da se hladi, uključite to hlađenje, ili, na primjer, ako dođe leto pa se greje, kao i svi telefoni što se greju, uključite lepo taj ventilator i čas posla razladite telefon. Ako se mnogo greje, znači, dodate jaču brzinu i nikakav problem nije. Ovdje lepo duva, ništa vam ne smeta, čuje se. Jel čujete to šuštanje, onako blago šušti. Baterija na ovom telefonu 7050 mAh, podržava 80 W žično punjenje, ne podržava bežično punjenje. Evo pogledajte animaciju. Kida, kažu, za 40 minuta se napuni, nisam merio, ali znam da se jako brzo puni ovaj telefon. Što se tiče screen time-a, nisam i to merio, ja nisam uspeo za 2 dana da potrošim bateriju ovog telefona. Neverovatno, znači šta god da sam uradio, opet kažem, ja nisam gamer, ja sam vrlo malo igrao igrice, 10-15 minuta, ja nisam igrao ceo dan, a i nikakav problem nije, imate taj bypass, to punjenje, znači možete da igrate igrice, da uopšte ne trošite bateriju ako ste blizu uličnice i vrlo brzo se i napuni baterija, znači opušteno, jedan dan, ili manje zahtevnim korisnicima, ali manje zahtevni korisnici neće kupiti sigurno ovaj telefon. Verovatno može i 2 dana, eto, ko voli da nosi gamerski telefon, a da povremeno igra igrice, tako 100% baterija bi mu izdržala 2 dana. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera 50 megapiksela sa optičkom stabilizacijom koja snima video u 8K u 30 fps-a i 4K u 30 i 60 fps-a. Naravno možda snima i 1080p i 720p, to nisam snimao. 50 megapiksela je ultra široka kamera i 2 megapiksela je verovatno makro kamera, nisam našao taj podatak. Selfie kamera se nalazi ispod ekrana i od nje, pravo vam kažem, nisam očekivao apsolutno ništa. 16 megapiksela, naravno vi je ne vidite zato što je ispod ekrana. Snima video 1080p u 30 fps. Evo pogledajte šta sve ima. Ovo, na primjer, nisam probavao, nisam stigao, to me, pravo da vam kažem, nije ni zanimalo. Ima Pro, taj neki mod, znači foto, video, na primjer, šta me nerviralo, kada sam slikao selfie, onda hoću da opalim, na primjer, portret mod, znači ne mogu odmah, kod svih drugih telefona je ili ispod ili pored, a ovdje se portret mod skroz nalazi gore i teško je jednom rukom da upravljate, znači, ovom kamerom iz razloga zato što imate, evo, na primjer, slikanje glavnom kamerom, ovo vam je ultra široka kamera, kada upalite video snimanje, znači sad ja upalim ovako video snimanje i ja ne mogu da kliknem, na primjer, na 2 puta, 4 puta ili 10 puta, nego moram ovim klizačem ovako da vučem i to traje i traje i mene to nervira, znači onda moram koristiti drugu ruku, ali dobro, zato će tako video snimci i da vam izgledaju. U nastavku pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapisi.
Video snima Red Magic 4K 30 fps kao što vidite. Noć, teški uslovi, nadam se da za njega neće biti baš preteški. Ajmo da imamo, kao što vidite, prava noć. Poprilično je vedro, međutim ovo što ja vidim na ekranu, evo da pogledajte, evo ga mesec. Već je magluština krenula kod mene u Bangladešu, pogledajte evo kako se vidi, sad čuje Boži. Neću tamo ni da zoomiram, jer vjerojatno nema smisla, kao što vidite. Noć i noć, 10 puta. Pa da vratimo ponovno na glavnu kameru. Ja ne mogu to da kliknem, da prebacimo onako 1 puta, pa 10 puta ili 2 puta. To nema ta opcija. Znači mogu samo da vučem onako prst po ovom klizaču. Ili treba koristiti drugu ruku, onako, da bi to mogao da izvedem. Evo malo da prošetamo, da vidimo kako to deluje. Evo pogledajte, autofokus, pogledajte ove ružne moje svetiljke. Evo ovo je sad Full HD, 30 fps, ovo je za njega preteško. Selfie kamera, pogledajte, nema tu nikakve promjene od onog što sam radio, onaj ZTE Axon od pre par godina. Jednostavno izgleda ta tehnologija je suviše loša da kamera bude ispod ekrana, da bi se noću bilo što vidjelo, a ovo nema smisla uopšte. Snima Red Magic 4K 60 fps bez uključene te anti-shake stabilizacije. Evo čisto vidite kako to izgleda. Ja vidim da se poprilično drma. Evo 10 puta snima Red Magic 4K 60 fps. Uključena je ona anti-shake stabilizacija, znači da se ne trese, pošto ono što sam snimao vidjeli ste je katastrofalno. Sada snimamo bez toga. Ajmo sada zoomiramo kad je uključena ta dodatna stabilizacija. Malo snimamo 4K u 30 fps, da vidite li ima neke razlike. Dođi kuc, dođi da se slikaš. 10 puta zoom. Pobegao je, neće više da se slika. Pa ponovno glavna kamera. Ajmo da prošetamo sad. Da iskoristimo ovo sunce što se pojavilo nenadano. Ajmo da zoomiramo sad moj komšiju, taksistu, 10 puta. Snima Red Magic selfie kamerom. Teški uslovi, sunce iza mene. Evo, sad kad se okrenemo, evo odmah je već lepše, pogledajte kako izgleda, ne zaboravite, ovo je kamera ispod ekrana. Da vidite kako to izgleda. Full HD 30 fps. To vam je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja nemam šta tu previše dodam i dolazim, neko sigurno može da napravi bolje rezultate, ali ne znam, ovdje kamere, eto, čisto da stoje tu, pogotovo ova, na primjer, selfie kamera ne može, vjerojatno, dostigla je neki zid što se tiče te tehnologije. Meni se sviđa što, na primjer, nema rupa, nočeva, ničega, ali jednostavno i onaj ZTE Axon koji sam snimao možda pre 2-3 godine isto ima očevnu tu selfie kameru u dobrim uslovima, znači može napraviti neku selfie fotografiju, to je skroz ok, noću je totalno upotrebljiva i kada ima neki izvor svetlosti iza vas, znači bukvalno je neupotrebljiva i ove kamere su manje više, pa vidjeli ste sami, ne znam šta da kažem. Kažu ovdje dole ima Milky Way noću, ma kako da ne, ovaj ne može da uslika, ne znam, ono, preko puta ulice neku tablicu ili ne znam šta, sad Mlečni put će da snima, tako da, ne znam, kamere su meni smešne na ovom telefonu, nisam ni očekivao ništa bolje. Sad da damo neki sud o ovom telefonu. Meni dobre stvari na ovom telefonu, drugačiji izgled od drugih, znači onako jedinstven izgled, stvarno mi se sviđa. Mnogo mi je ok, cool u ruci, nemam nikakvu zamerku, iako je cigla, navikao sam se, ono, bukvalno lep mi telefon, jako mi lep telefon. Izgled, znači, to je meni top. Ekran, fantastično se vidi na suncu, znači nemam nikakvu zamerku, odlično. Baterija i punjenje, vrhunska na ovom telefonu i hardware, brutalan hardware, znači možda i najjači hardware koji sam ja imao kod mobilnih telefona. Nijedan ne može mu stane na crtu po ovim testovima sintetičkim, vidjeli ste sami, i čak ono malo gaminga što sam igrao, nema nikakvog seckanja laga, znači ako ste baš ono korali gaming, s ovim ima da pobeđujete da budete vrhunski igrač. Sad ono što se meni ne sviđa, znači lično meni na ovom telefonu, ne mora znači da to vama bi bio neki problem.
Meni je problem što nema eSIM, navikao sam na to, SLKT Search, jednostavno ja ne mogu da koristim više telefone koji nemaju opciju SLKT Search, ne znam što vam kažem. Podrška ta od 1 godine što su najavili, mislim katastrofa božja, dostupnost kod nas, verovatno što bi rekao SZ Mobile, ako vam se pokvari ovaj telefon, to je da bukvalno plačete. Ko će da vam popravi ovaj telefon, ovo kod nas, žali bože, pošto ga nema. Kamere, to je ta selfie kamera je očajna, znači kome nije bitna selfie kamera, znači uopšte je nebitno, ali kamere su mogle da budu bolje na ovom telefonu i ova glavna kamera i ova ultra široka kamera. Jednostavno, ovo telefon nije za svakoga, ovo je gamerski telefon, ovo je telefon za nekoga ko će znati da ga koristi, nije za neke pacijente ko što sam ja, znači ko ne igra igrice, ovo nije telefon za njega. Šta da vam kažem, ne davimo više. Ako ti svidjela recenzija, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala da nastavimo dalje da budemo ovaki kao što smo do sada bili. Puno pozdrava od Carpija, ljubi brat.